अद्वैतोषधर्वणः अङ्गैषधास्त्रिवेकसाममासिताः आकलशेषधावतोर्जयपुरिष्यते उद्धेश उद्धते आभुवायुमुष्टाहुदानयापः प्राणावाप पुरापूर्णवापूर्णवाप सम्राडापो विराडाप स्पराडाप छन्दाविष्यापो ज्योतिविष्यापो ज्योतिविष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आभो भो स्तुरापो ओम तो कलशंతో పుష్పని అన్నేళ్ళలో అలా చెప్పండి ఓం అంటే గంగే జమేజే ఓదారు శ్రీ బ్రహ్మదేంద్రాసే एवं पूजा द्रव्याणि नीडुदर्पण आत्मानंच संप्रोक्ष्य पुष्पं गृहीत्वा ध्यान तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् महागणाधिपते नमः साङ्गं सायुधं सवाहं श्रेष्ठेक्त उत्तरपत्ति रुणार्वेदो अभिप्रेय स्थापयामि पूजयामि स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव